السلام عليكم. اليوم غنتكلم لكم على شابيتر 3 اللي هو ليفالياسيون دي ستوك. في هذا الشابيتر هذا غنشوفوا بان pour déterminer le coût de revient d'un produit ou d'un service, il est nécessaire de définir la notion de stock, ses éléments constitutifs, les coûts qu'il peut engendrer et son évaluation. بمعنى اننا باش نحددوا او باش نعرفوا شحال تقام عندنا واحد لو برودوي او واحد لو سيرفيس، ضروري خصنا نعرفوا اربعه ديال الحوايج. الحاجه الاولانيه خصنا تكون عندنا واحد المعرفه او اش كنقصدوا بالستوك. الحاجه الثانيه خصنا نعرف المكونات ديال لو ستوك او بمعنى اخر منين كيتكون لو ستوك. الحاجه الثالثه خصنا نعرفوا شحال كيكلفنا لو ستوك. الحاجه الرابعه خصنا نعرفوا كيفاش يمكن نحسبوا لو ستوك او كيفاش نعرفوا القيمه ديال لو ستوك. وبالتالي غنقسموا هذا الشابيت على اربعه ديال لي باراغراف. Premier paragraphe, définition du stock. Deuxième paragraphe, les éléments constitutifs du stock. Troisième paragraphe, les coûts engendrés par les stocks. Quatrième paragraphe, l'évaluation des stocks. إذن أول ما غنبداو على بركة الله غنبداو بلا définition du stock. وغنقولوا بأن un stock est l'ensemble des biens ou des services qui sont utilisés ou qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour alimenter les utilisateurs au fur et à mesure de leurs besoins. بمعنى أن الستوك هو مجموعة ديال لي بيان بمعنى السلع أو لي سيرفيس الخدمات، وقد يكون المواد الأولية اللي كتحتاج لهم أي شركة باش تبيع لي كانت انتربريز كوميرسيال أو باش تصنع لي كانت انتربريز industrielle. بالنسبة deuxième paragraphe, à savoir les éléments constitutifs du stock. بمعنى منين كيتكون le stock. Donc غنقولوا بأن les stocks sont constitués de marchandises, matières premières, matières consommables, déchets ou rebuts, produits semi-finis, produits finis, produits en cours et des emballages commerciaux. إذا كما كتشوفوا بأن les stocks كيتكون من هاد les éléments qu'on vient de citer اللي ذكرناهم. إذا دابا غنحاولوا ما أمكن نعطيو تعريف ديال كل élément وحده. Et on va commencer وأول ما غنبداو بلي marchandises. Les marchandises représentent tous les objets, matières ou fournitures que l'entreprise achète pour les revendre en l'état. بمعنى أن les marchandises وهي السلع اللي كتشريهم les entreprises commerciales والهدف منهم هو باش تعاود بيع ديالهم. بالنسبة les matières premières représentent tous les objets, matières ou fournitures qui sont achetés par l'entreprise et destinés à être incorporés aux produits fabriqués. بمعنى les matières premières وهي المواد الأولية اللي كتشريهم شركات الصناعية باش تحولهم c'est-à-dire les transformer pour fabriquer en fin de compte des produits. باش تصنع لنا des produits. بالنسبة les matières consommables. Les matières consommables représentent tous les produits, matières ou fournitures qui concourent d'une manière indirecte à la fabrication ou à l'exploitation. بمعنى أن les matières consommables وهي المواد اللي كتكونسوما rapidement مثلا بحال les stylos, le papier, etc. بالنسبة le quatrième élément et qui كيكوننا le stock وهما les déchets ou rebuts. Les déchets ou rebuts représentent des produits défectueux ou ne répondant pas à la qualité demandée. بمعنى أن les déchets ou rebuts يقدر يكونوا هما هاك les produits اللي فيهم les défauts، وبالتالي الشركة كتكون مضطرة باش تبيعهم بواحد الثمن قل من الثمن الحقيقي ديالهم. ويقدر يكون لي ديشي او روبو وهما هيك لي برودوي اللي ما كيوالموش او ما كيناسبوش المتطلبات ديال لي كليون. بالنسبه لو سانكيام élément اللي كيكوننا لو ستوك وهما لي برودوي سيمي فيني. Les produits semi-finis représentent les produits qui ont atteint un stade déterminé de fabrication. بمعنى أن les produits semi-finis وهما les produits اللي أصلاً
كتامل لا فابريكاسيون ديالهم وكنستعملهم في لا فابريكاسيون ديال واحد البرودوي واحد اخر. بالنسبه لي برودوي فيني، دونك لي برودوي فيني représentent les produits fabriqués et destinés à être vendus, loués ou fournis. بمعنى ان لي برودوي فيني وهما لي برودوي اللي اصلا تكتمل لا فابريكاسيون ديالهم وكنستعملوهم كيف ما هما. بالنسبه لي برودوي en cours, c'est un autre élément qui constitue le stock. Et dans les produits en cours représentent les produits en voie de formation ou de transformation. بمعنى ان les produits en cours وهما les produits اللي باقي ما تكتملش لا فابريكاسيون ديالهم. وفي الاخير عندنا les emballages commerciaux. Et dans les emballages commerciaux représentent les produits ou marchandises livrés à la clientèle en même temps que le contenu. On distingue les emballages perdus et les emballages récupérables. بمعنى أن les emballages commerciaux وهما أي حاجة كنغلفوا بها les produits. يقدر يكون مثلا le carton ويقدر يكون la bouteille en plastique, en verre, etc. وبالتالي كنفرقوا بين جوج ديال les emballages commerciaux. عندنا les emballages commerciaux اللي كترماو par la suite وعندنا les emballages commerciaux اللي يمكن تسترجعهم الشركة من بعد وتستعملهم من جديد. بالنسبة le troisième paragraphe, donc à savoir les coûts engendrés par les stocks. بمعنى شحال كيكلفنا le stock. في هذا الباراغراف غنقول بأن il existe trois grandes familles de coûts que les stocks peuvent entraîner. إذن عندنا les coûts d'obtention وعندنا les coûts de possession وعندنا les coûts de rupture. بمعنى أن لو ستوك كيكلف الشركة بزاف، كيكلفها اللي بغات تحصل على السلعة باش ستوكيها، وكيكلفها عاوتاني باش تحافظ وتراقب ستوك اللي عندها، وفي الأخير كيكلفها اللي كانت السلعة ناقصة أو مقطوعة من المارشي. دابا ندوزو le quatrième paragraphe, à savoir l'évaluation des stocks. بمعنى شحال يمكن نحسبوا لو ستوك او كيفاش يمكن نعرفوا القيمه ديال لو ستوك. اذا pour évaluer ou valoriser les entrées en stock, aucun problème ne se pose car les stocks sont enregistrés soit à leur coût d'acquisition pour les biens acquis à titre onéreux, soit à leur coût de production pour les biens produits par l'entreprise. بمعنى ان السلعه فين كندخلوها باش نستوكيوها هنا ما كيطيحش لنا مشكل ديال الثمن ديالها، لان كندخلوها بالثمن ديال شحال تقامت عندنا باش شرينا النهار الاولاني او الثمن باش صنعناها. Mais pour évaluer les sorties de stock, la tâche n'est pas simple, surtout quand les biens sont interchangeables, c'est-à-dire non identifiés par unité. الاشكال او المشكل اللي كيطرح هو الوقيته فين كنخرجوا السلعه من بلاصه اللي ستوكينا فيها السلعه باش نعرفوا الثمن باش غنخرجوها. هنا لا تاش ني با سامبل، الموضوع شويه صعيب، وبالتالي خصنا نلقاو حل لهذا المشكل هذا، وبالاخص فين كيكون عندنا لي بيان سون انترشونجابل، بمعنى ما يمكنش نفرقوا بين السلعه اللي عندنا. اذا le plan comptable marocain لقينا الحل. Le plan comptable marocain il a retenu pour l'évaluation des sorties de stock deux types de méthodes. Premier type de méthode, ce qu'on appelle les méthodes des coûts moyens pondérés qui comprennent deux variantes, à savoir la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée, les كنسموها كموب après chaque entrée. Maintenant, l'autre variante, c'est la méthode de coût moyen pondéré de période de stockage ou la fin de période. Deuxième type de méthode qui a été retenue par le plan comptable marocain, il y a la méthode d'épuisement des lots. Ou la méthode du premier entrée, premier sortie, les maroufab, la méthode FIFO,
c'est-à-dire first in, first out. المعنى ديال الشيء هو أن لو بلان كونطابل ماروكان خدا بعين الاعتبار باش يحل لنا المشكل ديال لي سورتي دو ستوك اشنا هو الثمن اللي غادي نحطوه خدا بعين الاعتبار جوج الانواع ديال لي ميثود الاولانيين وهما لي ميثود دي كو موين بونديري اللي بدورهم كيحتوي على جوج ديال لي ميثود لا ميثود دي كو موين يونيتير بونديري ابري شاك اونتري اللي كما قلنا توتالو كنسميوها كموب ابري شاك اونتري والثانيه لا ميثود دو كو موين بونديري دو بيريود دو ستوكاج ولا اللي كنسميوها فان دو بيريود وعندنا دوزيام تيب دو ميثود اللي خدا بعين الاعتبار لو بلان كونطابل ماروكان وهي لا ميثود ديبويزمون دي لو وخدا يوست اون سول ميثود هي لا ميثود فيفو دونك قبل ما نفسروا هاد لي ميثود كاملين et d'autres méthodes. Donc, avant d'expliquer ces méthodes, il est nécessaire de présenter deux éléments. Premier élément, voilà la fiche de stock. Deuxième élément, voilà le compte d'inventaire permanent. Et dans la fiche de stock, c'est une fiche qui permet de suivre les flux ou les mouvements en valeur des stocks. بالنسبة la fiche de stock, il y a une fiche اللي غتخول لنا نعرفوا او نتابعوا الحركات او لي فلو ديال لو ستوك يعني القيمه ديال السلعه اللي دخلت والقيمه ديال السلعه اللي خرجت اذا ما يمكنش نعرفوا او نتابعوا القيمه ديال السلعه اللي دخلت والقيمه ديال السلعه اللي خرجت الا بهذا لو دوكيومون à savoir la fiche de stock. Deuxième élément, le compte d'inventaire permanent. Et dans le compte d'inventaire permanent, il permet, selon le plan comptable marocain, de connaître à tout moment les existants chiffrés en quantité et en valeur. Bimena, le compte d'inventaire permanent, al-hasab le plan comptable marocain, qui خول لنا باش نعرفوا في كل لحظة à tout moment اللي كاين في لو ستوك اون كونتيتي اي اون فالور وبالتالي كنعرفوا الكميه اللي كاينه في كل لحظه الكميه ديال الستوك وكنعرفوا القيمه ديالها. دونك voyons maintenant un modèle ديال la fiche de stock. Donc la fiche de stock او le modèle d'une fiche de stock كما كيبان لكم c'est un tableau اللي فيه بزاف ديال لي كولون تقريبا كاين 5 كولون كاين لا كولون ديال لي دات كاين لا كولون ديال ليبيلي وكاين لا كولون ديال لي زونطري وكاين لا كولون ديال لي سورتي وكاين لا كولون ديال لي زيكزيستون اون ستوك. لي كولون ديال لي زونطري بدورهم كيتقسموا على ثلاثه. Première colonne quantité, deuxième colonne prix unitaire, troisième colonne montant. La même chose pour les sorties. Et dans la quantité, prix unitaire et montant. Et en fin de compte, la même chose. بالنسبة les existants en stock. Et dans la quantité, prix unitaire et montant. وفي الأخير ما خصناش نساو بأن نعرفوا le total ديال هاد les éléments اللي غندخلوهم في هاد لا fiche de stock واللي غنشوفوهم par la suite. إذن في الأخير خصنا on doit déterminer les totaux ديال هاد les éléments. أشنا هما؟ أول حاجة خصنا نعرفوا le total وخصنا on doit déterminer le total de la quantité entrée. Aussi, on doit déterminer le total de la somme des montants entrés. Et on doit déterminer la somme des quantités sorties. Et aussi la somme des montants sortis. Ou d'abord, on voit le deuxième document, à savoir le compte d'inventaire permanent, le CIP. Et donc, pour le présenter, on va prendre un exemple. Une entreprise vous fournit les informations suivantes concernant la matière A. Achat du mois janvier pour le 2 janvier. Bon d'entrée numéro 1, 100 kg à 10 dirhams le kilogramme. Le 4-1, bon d'entrée numéro 2, 200 kg à 13 dirhams le kilogramme. Stock du mois décembre
200 kg à 16 dirhams le kilogramme. بالنسبة للsorties du mois janvier, عندنا deux dates. عندنا le 3 janvier, bon de sortie numéro 1, 200 kg. وعندنا le 5 janvier, bon de sortie numéro 2, 150 kg. Travail à faire, établir le compte d'inventaire permanent. Et dans fait d'exemple, عندنا les données suivantes. إذن الشركة أول حاجة شرات في لو موا جونفي شرات جوج مرات. إذن شرات في لو 2 جونفي شرات تقريبا 100 كيلوغرام وتقام على كل كيلوغرام ب 10 دراهم. وشرات في لو 4 جونفي 200 كيلوغرام وتقام على كل كيلوغرام ب 13 درهم. بالنسبة لو ستوك دو موا ديسمبر هاد لو ستوك دو موا ديسمبر كيمثلنا هو لو ستوك انيسيال ديال لو موا جونفي. جو ريبيت لو ستوك دو موا ديسمبر ديال لو موا 12 ديال شهر 12 اذا هو لو ستوك ديال لو موا جونفي c'est-à-dire لو ستوك انيسيال. اذا عندنا لو ستوك انيسيال 200 كيلوغرام اللي تقام على الشركه ب 16 درهم لو كيلوغرام. توجور في لو ميم موا عندنا واحد دو سورتي. اذا الشركه خرجت جوج ديال السلعات. السلعه خرجتها في لو 3 جونفي خرجت 200 كيلوغرام وخرجت لو 5 جونفي خرجت 150 كيلوغرام. Voyons maintenant le CIP. إذن le compte d'inventaire permanent, le CIP, il est présenté sous forme d'un tableau que تشوفوا devant vous. إذن عندنا un tableau فيه بزاف ديال les colonnes. إذن je commence par les premières colonnes. إذن عندنا deux parties. عندنا la partie débit وعندنا la partie crédit. Pour la partie débit, عندنا la colonne date, colonne désignation, colonne quantité, colonne prix unitaire ou colonne montant. Presque les mêmes colonnes, ils vont se répéter ويتعاودوا في la partie crédit. Et donc, quand vous voyez, عندنا presque les mêmes colonnes. عندنا colonne ديال les dates, ou colonne des désignations, ou عندنا colonne ديال la quantité, ou عندنا colonne des prix unitaires, ou عندنا en fin de compte colonne ديال montant. D'abord, on va enregistrer, ou là, on va travailler avec l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, fait l'exemple اللي شفنا tout à l'heure, إذا عندي في le 1er janvier عندي un stock initial اللي هو le stock ديال décembre كما قلت لكم tout à l'heure. Donc il va représenter le stock initial dès le mois janvier. إذا le 1 عندي stock initial ديال 200 la quantité 200 kg, le prix unitaire 16 dirhams. إذا 200 fois 16 يعطيني 3200. عندي تحت من le stock initial كندير les entrées. إذا les entrées comme ce que nous avons vu dans l'exemple, عندي deux entrées. عندي les entrées dès le 2 janvier وعندي les entrées dès le 4 janvier. بالنسبة à l'entrée dès le 2 janvier, donc la désignation BE, le bon d'entrée numéro 1. إذا دخلت 100 كيلوغرام وتقامت عليا كل كيلوغرام ب 10 درهم وبالتالي le montant هو 1000 درهم. بالنسبة deuxième entrée حصلت le 4 janvier. إذا désignation bon d'entrée numéro 2 دخلت 200 كيلوغرام تقام عليا كل كيلوغرام 13 درهم وبالتالي 200 fois 13 تعطيني 2600 في le montant. وبالتالي on doit déterminer le total ديال la partie débit. إذا أنا قبل ما كندوز la partie crédit أول حاجة خصني نديرها je dois commencer par la partie débit et je dois calculer les totaux ديال total ديال la quantité et total ديال le montant ديال la partie débit. إذا بالنسبة la partie débit la somme ديال les quantités عندي stock initial 200 كنزيد على bon d'entrée numéro 1 100 كنزيد على la quantité ديال bon d'entrée numéro 2 200 وبالتالي كيعطيني 500 في le total. بالنسبة للمونطون عندي المونطون ديال stock initial عندي 3200 وعندي la quantité ديال le 2 janvier عندي 1000 درهم وعندي le montant ديال le 4 janvier 2600 وبالتالي la somme ديال le montant يعطيني 6800. إذا qu'est-ce que je dois faire؟ إذا كنشد 6800 كنقسم على 500 وبالتالي كتعطيني 13,6. هذا le prix unitaire 13,6 هو اللي غنخدم به في la partie crédit.
Et dans la partie crédit, j'ai deux éléments. Les sorties et le stock final. Je commence par les sorties. Et dans les sorties, la sortie le 3 janvier. Donc, désignation BS, les Manita, bon de sortie numéro 1. Donc, 200 kg. Les 13,6 à 13,6 mais le prix unitaire de la partie débit. وبالتالي غتعطيني 2720 في le montant. بالنسبه la deuxième sortie هي اللي وقعت le 5 janvier. اذا BS bon de sortie numéro 2 اذا خرجت 150 kg. La même chose, le prix unitaire اللي ناخذ هو le prix unitaire اللي كاين في la partie débit. وبالتالي 150 fois 13,6 كتعطيني 2040. Qu'est-ce qui reste? Il reste le stock final que je calcule, ou là je le calcule théoriquement. Et donc, pour calculer le stock final théoriquement, on va par la suite tout à l'heure, ولكن غير خصني نقول لكم هاد 150 ديال la quantité ديال stock final كيفاش لقيناها en faisant la différence entre la somme ou le total de la quantité اللي كاينه في الديبي ونقسنا منها la somme ديال les quantités اللي كاينه في les sorties. Donc عندنا la somme ديال les quantités اللي عندنا في la partie débit عندنا 500 نقسنا منها 200 ونقسنا منها 150 وبالتالي غنلقى 150 في la quantité. اللي جينا بالنسبه la valeur ديال stock final c'est-à-dire 2040 كيفاش لقيناها؟ Juste, on a fait la différence entre la somme des valeurs ou le total des montants de la partie débit, c'est-à-dire 6800, ou les valeurs des sorties. Et donc 6800, on a 2720, ou on a 2040, ou on a 2040. Si je fais la somme ou le total de la partie crédit, on a la quantité de bon de sortie numéro 1, 200, ou la quantité de bon de sortie numéro 2, 150, ou le stock final, la quantité 150, ou le total 500. Les valeurs, c'est-à-dire les montants, le montant de bon de sortie numéro 1, c'est-à-dire 2720, ou le montant de bon de sortie numéro 2, 2040, ou le montant de la valeur du stock final, c'est-à-dire 2040, on a 6800. Donc, باش نوضح كيفاش لقيت tout à l'heure le stock final quantité et le stock final valeur. Donc, قبل ما نتكلم كيفاش لقيت هذا le stock final quantité et le stock final valeur. Donc, théoriquement, le stock final en quantité et en valeur est calculé par la formule suivante. Et donc, ما خصناش نساو هذه la formule. Donc, stock final est égal stock initial plus la somme des entrées moins la somme des sorties. وهذه la formule طبقتها tout à l'heure. وبالتالي stock final quantité هي 200 ديال stock initial كنزيد على 300 la somme des quantités des entrées وكنقسم منها la somme des quantités sorties, c'est-à-dire 350, ou le stock final quantité elle est égale à 50. Le stock final valeur elle est égale au stock initial valeur, c'est-à-dire 3200, ou la somme des entrées valeur, c'est-à-dire 3600, ou la somme des valeurs des sorties, c'est-à-dire 4760, ou le stock final valeur. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de faire un commentaire pour nous encourager. Merci et à la prochaine vidéo.